na to siya well today. Isa kung dunay mga Biblia, mga cellphone, kuyugi ko ninyo sa pagbasa. Kung wala, akong hulamon ang inyong duha ka dalunggan. Ang pulong sa Ginoo nga atong pag-asawan karong hapuna, kuhaon na to sa Roma kapitulo 7 bersikulo 14 hangtod sa 20. Nasayod kita nga ang balaod espirituhanon, apan unod nun ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ko buhata ang buot kong buhaton. Inoon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Busa kung gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga uyon ako nga matarong ang balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat niini kundi ang sala nga niya kanako. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga niya kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang dautan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako'y mao'y nagbuhat niini, kundi ang sala nga niya kanako. Ang pulong sa atong Ginoo. Palakpakan natin si Kristo, ang lingkod ka. Kumusta naman mo? Mabuti. Waway, nakatin mga bata sa aniversary, no? Nasakto na po kay niya nanay masita. Pero okay ra, daghan ito pa ni nanay, Sister Grace, malampuson ng atong gawain. Diha po tayo gamay nga himong despedida ni Brother Darwin. Hinaot pa, makabalik siya o dili man after sa iyang asa man iyang mission, magampunta nga padadaan punta og preacher, monitoring head nga kanang makatabang sa atong kinabuhi nga espirituhanon. Amen? Amen. Okay, palakpakan na to si Abel Shaddai. Ang atong pag-aisgutan karon bahin sa akong ting pagkataytulan o mga pakigbisog ngadto sa pagkamatarong. Umingon tag pakigbisog, kini atong pakigbisog aduna jud tay mga babag ngadto sa pagkamatarong. Di say pamilyar ni mga kanta bitaw na gusto kong bumait pero di ko magawa. Kadungog ka na. Nabang gusto ta mahimong buutan pero di ta mahimo. Gusto tang dili ta kasapan kanunay sa atong inahan pero atong ginikanan pero ang atong gihimo sukuhay pud sa ilang gusto. Kaya nang gusto ta mo atin ng permitting pero langay di ta ganahan kay ang atong gihimo wingon ta din na kuy tugnaw man. Diba? Gusto ta mo niwang pero sige ta kaon. Kanang New Year's resolution adyo lang magpaabot ng usa ka buwan kay kita usahay ang atong ginahon na sahi ang atong gihimo, di ba? So mao na itong pagkaisgutan karon. So ang atong pagkaisgutan karon nga kini mga babag para masayod kita nga dunay mga babag ngano nga bisag gusto ta mahimong buutan pero dili mahimo tungod nining atong mga babag. Amen. Amen. Base sa atong gibasa karon, mao ning unang babag sa bersikulo 14, tungod sa atong pagkaunundon o pagkaulipon sa sala. Kani mga bata, kasabot pa mo unod nun? Kanang pagkalawas nun ba? Kaning mga sa atong lawas o sa nga kalibutanon, mo na ikot sa kutanao. Kaning pagkaulipon nato sa sala. Baliko na ko pagbasa ang bersikulo 14, nagaingon, nasayod man kita nga ang balaod espirituhanon apan unod nun ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. Amen. Usahay lisod pagbag-o kung kanunay gyapon ta naghimo sa dili kabubuton sa Ginoo o bisan sa atong pagkatawa dili kabubuton sa atong nga ginikanan nga moy nagiya kanato padulong kang Yahweh Shaddai. Amen. Aniya pa manggod nato ang kalibutanon dili pa ta kitang tanan ningon ta nga umawas gani mo apil ang Yahweh Shaddai mabago na bata dayon dili pa tungod kay kita buhi pa man ta hantod nga buhi pa ta napadyutay posbunon sa atong kinabuhi.
daghan pang mga party sa itong kinabuhi nga kinahanglan natong usbon para inigabot na to, inig kawa na to dining kalibutan na, inigato na to dito sa langit, katanggap-tanggap or kaaya-aya na to sa Ginoo. Umingon ang Ginoo, di ara nga akong anak nga akong ipangita nga wala na plastic diya sa iyang lawas o sa atong kinabuhi. Kaya pagka-plastic, kanang may mga plastic sa atong lawas, dili gina makasulod sa kinabuhi. So, 1 Corinto 3:1, kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo, si Pablo nag-ingon ini, kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon sa mga kalibutanon o mga masusupa sa Kristohanon nga pagtuo. So, kita nagsugod pa lang ta, inanay, labi ni mga bata, kinahanglan pa kanang tuna pahimnon o mga gatas, kani pong mga dagko, kinahanglan na po nga kanang pagkaon na gid nga Tinoo, dili lang po pwede nga puro lang gatas nga kung dugay na atin sa gawain, dili lang puro gatas, kinahanglan na po solid food na atong ipakaon. Amen. Tiaw ba po no, bata pa ka, tiguang nga ta 50 datong kanunay kana ra gyapon pagkaon bata, sirila. Okay man gyapon ang gatas, pero mukaon na jud tagahi nga pagkaon, di ba? Kani nga kung gitudlo ninyo karon, dili ni para ninyo lang, para po ninako kitang tanan maingon ini kay usahay bisan mga tiguang na badlongon gyapon murag gyapon bata, mingon puta nga murag wa pay buot, di ba? Katungod kay wala siya maka-overcome sa iyang pagkaunundon o sa iyang sala. Amen. Amen. Okay. Gusto natong mahimong matarong apan ang kaaway po pugnan punta. Okay ba na nga kung kanusa ta maggusto ta nga pag-serious na dun sa gawain o magsigig atin sa gawain o magsigig simba o magsigig ka ng basag Biblia, magsigig ang po, daghan og distraction kana lihok na sa kaaway tungod kay di man siya gusto nga mawad-an siya kanang kauban. Ya di po siya gusto nga once gani nga mugdian na to sa automatic na ang grasya sa Ginoo maabot gyud diri kanato kay aton man gipuy-an ang kabubuton sa Ginoo ug dili ang kabubuton sa kaaway. Amen. Okay, praise the Lord. Palakpakan nato si Yahweh Shaddai. Usahay ra ba no kaning muto mo nga kining demonyo mo gamit og mga tao nga duna ni siya mga galamay. Di ba? O tinuod na usahay ang sakit pa jud ang gamiton nga kanang ang gamiton sa demonyo no, usahay atong mama, usahay atong papa, usahay atong igsoon, usahay atong amigo, usahay pa jud preacher. Ug na may mga tao bitaw na mga preacher nga usahay tungod kay dili sila gusto makapasakit og tao, ilang baluktoton o ilang tuison ang gusto nga mensahe kaya pulong sa Ginoo usahay sakit, pero mao ra ni makapagpalingkawas nato sa pagkagapos nato sa kaaway. Nga usahay di man ta gusto kitang tao ato man ang batasan nga di ta makapasakit sa tao, pero ang pulong sa Ginoo mura man kani og sunda nga duhay suwab, sakit nga manutuot sa atong kabukugan nga murag maingon jud ka nang uban nga di na lang ko maminaw ana, di na lang ko mo-attend kay mangigo, pero kung ato nang dawaton kana makagaan sa atong kinabuhi o makatabang kanato nga mahimo kitang matarong. Amen. Amen. Okay, palakpakan nato si Yahweh Shaddai. Okay. Kani manggong usahay manggod no kaning gusto ta magbago. Kani ba dong sa paminaw nato mao mo ginahitong tuwan ang langit pa dong sa taas, di ba? Ang impierno pa dong sa ubos. Kung kita by sa law sa gravity gyud, kung gusto ta musaka aduna na siya kanang downward pull. Murag naay mo bira nimo para murag bisan ko dugaton na lang kaning mga istorya nga kasagaran ingon bitaw kani bang mga tao nga murag utok o kanang kasag o sa utok lambay, kanang lambay gani kung isud nimo na sa usa ka balde ang mukatkat na birahon ko na sa uban usahay nga na punta kung gusto ganita magbag-o nay daghang tao nga mo ayun atin na karon bitaw ari lang ta party ta diri atin sa ta diri sunod na atin daghang panuway nga magsikig panguhit kay mao lagi ang demonyo dili gusto nga kita mahibalik ta ngadto sa atong amahan kay tiaw ba wa na siya kuan dili na mawa nang iyang title nga pagka-demonyo nga manglinla sa iyang mga anak nga naa diri sa kalibutan. Amen. Hallelujah. Nakafeel na ba mo nga daghang so, sa inyong pag-apil sa pagkanta, di ba? Dagan maningon ang katakanta mo na internet rata.
O daghan kani mga usahay kani sila tatay kamo nga karon tugnaw lami unta hitad-hitad lami higda-higda lami kanang pahuway kay bugnaw ang panahon pero tungod kay wala kamo nagpadaog sa lihok sa kaway aniha kamo og nasayod ako nga ma-bless God karong hapuna kay inyong gihatagan og giuna si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Okay. Para mahingpit nato ang atong pagkamatarong no likayan ginato ang mga tao nga kato bitaw mga tao nga abi nimo nga amigo pero ang kapaingnan din nimo kadaot ra. Abi nato nga sila ako mo share ko ninyo, mo testify ko ninyo. Sa una sa wa pa ko mahitabo. Abi nako kinadaganan ko amigo. Pero sa nahitabo na gani ko sa wa na ko'y trabaho, wa na ko'y siyempre dako ko gigastos sa kong opera. Pila na maihap ra gyud sa tudlo ang tao nga niunong nako nga nakaingon gyud ko nga tinuod nga amigo. So karon kinahanglan kuanta mahimutang kanang pilion na to maayo kinsa gyud ang atong kuyugan. Kaya nga atong kini man nga atong kinabuhi naingon sa English, life is what we make it. Kung unsay atong pilion sa atong kinabuhi, kung unsay desisyon nga atong himuon, mao na atong mahitabo sa atong kinabuhi. For example, mga bata, karong mga panahon na inyong unahon nga 10 years from now unsa man mo, unsa may gusto ninyo mahitabo, maminyo ba mo, mapangkan ba mo, simba ko, magwara-wara ba inyong kinabuhi, inyuhan ang desisyon. Pero kung mingon kita mo mag-eskwela kog tarong, mutabang ko ni nanay, mutabang ko ni tatay, kung padayon ko mag-serve sa Ginoo, 10 years from now magmalampuson gyud mo. Ug mao pa niya atong gihimo karon, mao bitaw nang gingon, mo akong gingon nga kung ang kinabuhi dinhi sa kalibutan mo bura, damong dili man nato enjoy sa saktong paagi na hayuyon sa kabubuton sa Ginoo. Kung ang kinabuhi nga umabot, wala kini katapusan, nganong dili man nato kini pangandaman. Nganong ato man usik-usikan ang atong kinabuhi, nga naibawan kita nga dili kini atong kinabuhi kini temporary lang kini, nga aduna pa kita kinabuhi nga gilauman nga atong matagamtaman ini hawa nato dinhi ni kalibutan na. Amen. So kung daton ka makibaw naman jud ta ba kita aduna naman ta bisan kamo mga bata sa inyong kahuyang sa inyong pangisip, makahibaw na mo timbang-timbang kung kanang kinsa mga tawhana inyong kuyugan kay maila man ninyo unsa gani gihimo na niya kung mukuyog mo na niya kamo na pod mo bitaw na giingon nga sa English word of birds of the same feathers are all birds birds of the same feathers flock together. O mo na ni ang usa kuno ka langgam nga mukuyog pud ang mga langgama unsay buhaton na nila mo po inyong pagabuhaton. So kung giingnan ganita sa kita no kaning mga ginikanan magsige ra nagpamadlong kung doon na mo himuon o doon na mo ipadong pa lang himuon kung padlungon gani mo wala na sila nasuko ninyo kundili sa butang nga inyong himuon or inyong gihimo nga wala mahiyuyon sa kabubuton sa Ginoo. Walay ginikanan nga moingon hala pagpakadaot diha o paka-iwara-wara na imong kinabuhi wala. Sakit man ang pangasaba mo man ang Ginoo, ako gidisiplina ko, yapon ako nga doon ako ipagkuwang, o ako nagbagulbol sa Ginoo, akong gidawat, nakita nako hinay-hinay na akong gibago, ang akong kaugalingon nga angayan ko kumuhawa mo taliwan man ako ning kalibutan na angayan ako muatubang kaniya moingon ko nga Lord, salamat, di mo kong ipasulog sa imong gingharian. Amen? Amen. Hallelujah. So, timbang-timbangon, ginanato, kanunay, no? Kung papilion kay taita, birthday party or prayer meeting? Asa man mo? Prayer meeting. O, pwede ba sigmingon mo, birthday party, niya, usap prayer meeting. Di, prayer meeting, good. Pwede ra, prayer meeting, din, mo itong birthday party. Disco or prayer meeting? Prayer meeting, John. Uyab-uyab or si Lord ang uyabon? Si Lord, John ang uyabon. Ano, kita po mga dagko, usahay, kung sa may atong unahon, kaning pagpasaylo or garbo? Pagpasaylo. Diba? Mabita na ang usahay, kanang ang mga tao, gid ano, usahay kanang magsige gyapon og buhat nga mga unod non bisag sige nang attend prayer meeting mas kanang usahay mas mauwaw ta mo balibad sa mga tawo mo muagni nato pero dili ta mauwaw ni Yahweh Shaddai nga may naghatag kanato kinabuhi moy nag
unsay nga nani naglungkob ka nato para dili ta mataptan o para sa ingon pa testimony ni Sister Janelle. Salamat Lord nga wala may matapti sa COVID-19. Bitaw salamat to eh. Daghan nataptan ron kay bawo day ta kinsa day naay COVID-19 wa man. Kumanta ka ilang kinsa na mo ni problema atong kontra kay wala ta kay bawo. Unya imbis nga kato sa tao nga atong kuyugan. Okay, makapasaylo pero kita ipasaylo ta sa Ginoo iya kita iyang dugo ang iyang gibayad diri kanato nya dili gina makahilimot nato ang atong Ginoo once nga makasa ganita usahay ang tao makasa ganita dugay patapasayloon kung pasayloon maghinumdom ang Ginoo once mga pasaylo iya ginang kalimtan hatagan ta niya laing chance bisag unsa kanako ang atong sa dili lang pagpanghimaraot sa balang espiritu iya kita hatagan og laing kahigayunan nga magbago ngadto sa pagkamatarong. Amen. Amen. So dili nato sayamon ning atong panahon din hining kalibutan kay naigingon na YOLO. Mga batanon, saan ang YOLO be? O mga millennials YOLO. You only live once. Kas ara ta moagi ning kalibutan na. Wala na rewind na ni. Once nangagi, moagi na jud na. Di na ta magsigig hinumdom atong nangagi kay wala na ipara ato na. Ang atong hunahon kanang umaabot labi na ang umaabot nga kalibutan nga atong ipangandaman kung mao kini atong gihimo karon. Amen. Palakpakan nato si Yahweh ang siday. Nakaibaw ba mo nakainumdum ba mo nga ningon bitaw katong sa una nga ang impierno dili na design wala na gi-design sa mga tao. Kinsa para asa man ta ang impierno? Ha? Para sa demonyo ra ng impierno. Naa sa Juan 8:44 matingala ito pero daghan ang misunod sa demonyo manong daghang dili magpasakop sa Ginoo musunod sa demonyo mao nang daghan sa na impierno. Okay? Okay, bawo na ta ha. Bisan gani sa atong pagka-Kristohanon kapabilid gyapon ang atong pagkamot nun. Kaya ano man, naapamalagi ta tawhanon pa man gyapon ta kitang tanan kini atong kinabuhi ug nabalay pa gasigi pagtrabaho, gasigi pagdokdok ug unsay sige pag sa pilya ug unsay nilabaw ni siwil diha sige pag masilya kung sa pintal kay aron masinaw ang atong kinabuhi matiunay nga wala nay makita nga mga sayop diha sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Kay ba kita nga usahay kining atong pagkaulipon tungod sa pagkaulipon sa pagkaunudnon ug sa mga sala murata og dunay agalon nga bisag dili ta gusto mosunod ug unsay isugo pero musugot na lang ta tungod kay agalon nato siya. Amen. Usahay ba akong kuan usahay nay mingon ng agalon nimo inday paliti kog sigarilyo adto babay ka tungod kay dili ta na mayo ikaw babay papalit pa jud sigarilyo sa demonyo pa jud pero tungod kay imo siyang agalon musugot na lang ka maupot kung atong agalon ang pagkamasasa o ang demonyo bisan usahay mo na maglisod ta magbago tungod kay igihimo na to siya mo igihimo na tong agalon sa atong kinabuhi ug dili si Yahweh El Shaddai. Amen. So kinsa man ang inyong gustong agalon ang si Yahweh or ang kanang demonyo? Si Yahweh. Mutuo ba mo nga kaning pagkatapulan unod-non sa kani? Ha? Wala. Wa sila maningog. Unod to jud lawas nun guning pagkatapulan. Kani biya pagkatapulan di biya mulihok na nato nga imbes nga gusto tang naibuhaton nga maayo para sa Ginoo tungod kay ni gitapulan ta dili ta kahimo. Imbes nga kanang kini ato pagkatapulan mo ni magpugong kanato pagbasa sa Biblia, pag-attend og prayer meeting, pagsimba, pagsayaw, pagkanta, usay tudod pa mo. So salamat mo namoy busis nga nindot. Ayun ang pagtudod kay ang Ginoo mingon biya ng Lord nga gitagaan ka nako Janelle, gitagaan ka nako kalimot ko sa mga nganan ning uban. Gitagaan mo nako boses nga mukanta kay aron mag-practice mo kay wala tay laing himuon dito sa langit kun diri magkanta la o magdaig. Amen. Amen. Hallelujah. Panultihon 10:4. Kani atong pagkatapulan po no mao kini magdiktar unsay may tabo sa atong kinabuhi. Hinumdumin niyo ha. Makapobre ang pagkatapulan apan makadato kanimo ang pagkapugihan. Pagtanaw ko mo sa dili illegal,
sa inyo nailahan diha nga niya sinso kinabuhi kung kinsay kung pangutanon ninyo ang kinabuhi, di ba? Moingon sila ay kugihan mo na sila good. Diyos nun nagkugihan man na mo ating permitting, kugihan man na kugihan man na mo simba, kugihan na magbasa ang Biblia. Kay nga naman ingon man ang tao bisan magkugi po ta kung walay tabang sa Ginoo dili punta magpalampuson. Ingon bitaw Ginoo, lihok tao kay ako kang tabangan. Kitagaan tag kusog ni Yahweh Shaddai ug kaalam unsay angay buhaton para kita magmalampuson sa atong kinabuhi. Ang atoa mamili lang tanon kung magpabilin ba ta nga unod-nod o sa o pagkakalibutanon nga naagyapon ang mga sala or maningkamot ta pakiglambisog meaning mga paingon sa pagkamatarong. Amen. Ang walang gid kuha sa atong Ginoo no kaning atong kabubuton. Kay kung gikuha pa na sa Ginoo, mura na po siya og kanang kuwan. Mura na siya kanang unsa nang itawag na authoritarian or kanang komunista or kanang giingon nila sa itawag na ni Duterte, kalimot ko na nga term na dili ta maka-decide kung sa itong mura ra tag mga robot nga tudluan unsay buhaton. Ang gikuha mo na kita'y mamili ta magpabilin batang kanang badlungon or mamili ta kung mahimot ang buutan. Kung gusto mo nga mulampusin yung kinabuhi din, ayaw mo pabadlong. Paningkamutin ninyo nga mahimot ang matarong. Gusto nga mausap inyong kinabuhi, maningkamot ta uban sa tabang sa Ginoo kana ihatag ayon diri sa kanato. Amen. Amen. Okay. Palakpakan nato si Yahweh Shaddai. Ikaduha nga babag. Wala kita makasabot sa atong gibuhat. Mao nang dili ta mahimong matarong, dili ta mabuutan tungod kay wala ta makasabot sa atong gibuhat. Bersikulo 15. Wala ako makasabot sa akong gibuhat, wala ko buhata ang buot kong buhaton, hinuon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. So gisuportahan sa kana sa bersikulo 19, dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton apan gibuhat ko hinuon ang dautan, dili ko buot buhaton. Bersikulo 21, busa nasayran ko kining usa ka balaod, sa higayon nga buot ko buhaton ang maayo, ang dautan hinuon nga akong mabuhat. So wa pa mo maka-experience na nga kung gusto ninyo nga bubuhat untag maayo pero ang inyong nabuhat ang dili non maayo. Hello, naminaw pa mo gabi na tugnaw. Nakabantay mo na bisan sa panimalay. Di ba? Gusto ko na to mo tabang ta sa atong ginikanan pero mas pili na to nga mulaag. Gusto ko na to manilig ta sa atong ginikanan, manilig sa atong ginikanan, manilig sa atong panimalay. Ang ato inong gihimo lain, gasige nung tag cellphone. Grabe na kay ka-addicted. Sa may makuha na to ng cellphone, okay naman ang cellphone kung nahuman na ta sa atong mga buluhaton sa balay, nahuman na tag basag Biblia, nahuman na tag praise and worship, nahuman na tag ampo. Okay na rin cellphone pa nagsakay, kinanglan man sa tabong connect sa kalibutan. Basta sa minaayo lang ang pagi. Pero kung iuna na to ang mga buhat nga sa iya sa kaway, dili ko na sakto. Wala giingon nga gusto kong bumait pero di ko magawa. Tungod kay nagpaswabi nato ang atong pagkaunod no ug atong pagkamasalaypon. Amen. Amen. Hallelujah. Basta dili lagi pagpapala no kay hilog. Pagpapala pa gani. Pagpapala dili man sad pagpalain magutan ni Lord kung mahinlo ning atong kasing-kasing unya nagasunod na ta siya kabubuton. Ang pagpapala ni Lord dili na mosulod diri kung ang atong gihimo alangan man og kanang pagpalaon ka ni Lord niya wala ka gasunod sa uban unfair man pud na ang ato bayang ang atong Ginoo dili na siya mosyo o pabor-pabor. Kung musunod ka niya, mayo bitan ningon sa ayaw ninyo badlunga kanang naa kanako kay ako ka na nya wagutan niya ang manog ang iyang tagaan og pagpala kung tuwa gasunod sa demonyo dili kinamahitabo. Amen. Hallelujah. Mutuo ba kita nga dunay corruption diri sa atong kinabuhi? Hello. Kanang pagkadautan, corruption ba? Corrupted, daghang sayop nga nagkuwang ibis nga muhimo ka o muhimo tang sakto tungod kay corrupted na nga atong kinabuhi, corrupted na atong una-una, ang magpaswabi natong mahimo ang sa iya sa demonyo. Tuo mo ana?
tuod jud ta kay mao ni itong gisgutan ron, mao na nasinati ni Pablo nga bisan sa si Pablo usa na siya sa gipili sa mga disipulo, wala gyapon niya makaabot ang kahimpitan sa pagkamatarong nga mao iyang gitinguha. Tinguha nga mahingpit, iyang giangkon nga wala pa niya makabot ang og dili pa gyud siya hingpit. Filipos 3:12 ingon si Pablo, wala ako nagpasabot nga nakaabot ko na kini ug nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot nini kay ako iya man ni Kristo Jesus. Kung mao po ning atong gihimuron, kung si Pablo gani naka-experience na nga grabe nang himo na sa milagro no, nga grabe ang pag-convert ni Pablo gikan sa pagkamanglulutos, gihimo siyang isa sa mga pinaka-grabe, pinaka-maayo nga disipulo. How much kita nga dili pataparehan ni Pablo, di ba? So makahinuklog gyapon ta, pero dili na pwede natong rason himuon. Kay kita do na kita lahi-lahi nga gidala sa atong kinabuhi, lahi-lahi nga pagsuway, lahi-lahi nga kabugaton apan kung kining tanan at kuyog nato si Kristo, unsa man ang atong agian nato nining kalibutan na para sa Pablo, grabing pagluto siya ang nagian ang tanan ato kining malagpasan. Amen. Amen. Nakasurado ako nga makabot nato kining atong ang pagkamatarong taliwala nining mga babag. Amen. Amen. Okay. Roma 7:25. Busa mao kini ang akong kahimtang. Si Pablo gyapon nagingon ini. Gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong una lamang apan ang akong lawas nung kinaiya nag-alagad sa sala. Mo na akong giingon ganina, gusto ta mo bago, gusto ta mahimong mamaayo, pero di nato mahimo tungod sa sala nga aniya kanato. Sukwahi ang atong gihimo sa atong sukwahi ang atong giuna-una sukwahi sa atong gihimo. Tungod kay ang resulta nga naghimo na tungod sa atong pagka-unod nun o masalaypon, dili pa ta makahimo kay mo'y nagpasabi ang atong agalon nga mao demonyo kung nagpaagalon siya pa ang atong agalon. So, versikulo 23, nagaingon usab, aniya usab karako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nahiuyunan sa akong una-una ug kini naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga niya sa akong lawas. So duha ka balaod ang ang balaod sa atong Ginoo, ang balaod sa kaaway, balaod sa sala. So usahay og makalimot jud ta kuwang ang atong magpaningkamot nga mamatarong ta, mabuntog gayud kita sa balaod sa sala. Mao man ni na gi-explain din ni Pablo. So dili kita makaingon nga ngano galisod man gyud ko nga pagbago sa kong kagalingon. Kanang tanan nagian na sa tanang tao. Kaya ang kaaway lagi ang demonyo, dili sad siya gusto nga magpapildi lang na dayon. Pwede man nato siya mapibli puro balik ra gyapon na. Nagtuo ba mo nga grabe kagamhanan ng atong una-una? Amen. Grabe kagamhanan ng atong una-una. Depende sa ang atong una-una, magdepende ka na kay tumitaw giingon ni Brother Darwin, ingon siya nga ang atong una-una nagdepende ka na kung unsay atong entertain, maayo o dili, makapalagsik o makapahuyang, maghatag o kadasig o magpaluya. So kung unsay atong gi-receive sa atong una-una, unsay atong gi-entertain, mausad na mahitabo ka nato. Muna unsay atong gi-attract, positive energy or negative energy, na dili sa atong una-una tanan. Grabe ako to pagsugod ako, mo-share ko ninyo nga tungod kay akong gi-entertain ang sugyot sa kaaway, nung na-depress ko, daghan kay kong nauna-unaan nga di maayot, nakalimot kong basa, kaya nga akong gi-entertain ang una-una sa kaaway. Ang ato yung himuon kung muana na gani ang demonyo na to, ato gina siyang i-review kanuna Lucas 10:19 inyo kinahinumduman. Aduna kitay gaho sa sa English magudani kayo, we have the power to trample the snakes and the scorpions. Doon na kitay gaho nga kanang mga labi tao nga mga hayop nga malagpasan nato na unya doon na po tayo kanang otoridad nga atong buntugon ang tanang mga gahom sa kaway. Amen? Oo ba mo na?
Mao bitaw na natin rin, mingon bitaw ta in Jesus name. Mao ginato i-declare ka na in Jesus name, pahawa diri ka nako, wala kay katungot nga mga mo puyo diri sa akong kinabuhi nga mohatag nako diri sa akong una-una pahawa sa pangalan ni Jesus. 2,000 years ago gibuntog na ka, gilansang na tanan sa krus, nga tanan nga mga pagsuway ug karon kaya po nako ni buhaton kay anak ko sa Ginoo. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Base sa survey atong 2013 nabasa ra pud nako ni 65% sa mga Amerikano kuno, sa Amerikano 10% lang ang 10% lang atong nagamit sa atong una-una. Kita ka mga Pilipino, kita normal 10% ra siguro kuno. Kaya average man eh. Unya kanto kuno ingon sila wa ko kakita sa sakto nga fact. Kadto si Marcos ug kanang mga scientist, mogamit na sila daw 15 to 20%. So grabe kung magamit din na itong kung anong mabitaw ng mga salida bitaw, kato si Lucy, na 100% ang iyang salida nga Lucy, pero kuan na to no, fiction man to. Pero kung nga na manggaling, 10% lang magamit sa regular nga tao, kung magamit siguro, grabe na ng uban mo na ito, makapalihok na siguro ka tungod kay grabe ang power sa una-una. Nakaibaw ba mo nga ang atong una-una, pwede ka niya makabasa og 20 million ka libro. Tana ko ninyo pila naman ka libro inyong nabasa. Hello. Ang Biblia nabasa na ba ninyo ang Biblia tanan? Ako kaduha na jud ako nabalik-balik ng Biblia nga kanang kuan. Kaduha pero maglisod jud kog memorize tumbo kayo akong retention. Pero dili bud ipasabot nga kinahanglan man atong memorize ang tanan nga bersikulo. Ang importante, atong gipuy-an kung unsay atong nabasa. Kamao ta managang sa demonyo every time iya tang astangon. Amen? Hallelujah. O ikatulo, kay taas-taas na. Ikatulo nga babag, tungod sa atong daan nga kinabuhi, dili kita makabuhat og maayo. Bersikulo 18, nasayod ako nga wala gayoy maayo nga aniya kanako sa akong pagkatawahanon kay bisan may tinguha ko sa pagbuhat sa maayo dili nako mahimo. Si Pablo iya lamang gipatinaw no nga sa iyang pagkatawhanon wala gayud paglaom nga makahimo og maayo kung nagpabilin ang iyang pagkaunod-non. Ang atong kasing-kasing kinahanglan mabita pa nagingon no nga kaning kung magtanom ko na tagbais, itanom nato na siya sa mga batuon or itanom nato na sa mga balason dapat sa baybay unsay nga na unsay tinuod unsay kuan na bungas mais tubo mo puso mabunga baka kini nga nindot kanang usa ka kanang mo lagi na kanang mais usa ka butil o usa ka kuan mais lisod mo ko explain kalimutan mo ko unsay tawagan na paminaw ninyo kung ang usa ka tanom itanom ninyo sa dili saktong niluta mutubo ba kaniyo mamunga maura pud na ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan ingon bitaw ko ganina nga kinahanglan karong hapuna review na to atong kasing-kasing kay bisag maminaw ta diha ganganga mo diha mura gatunay inyong laway ug kuan ba pero ang mga atong kasing-kasing sarado puno kini sa mga mga unod-non o mga sala dili mo puyo ang bunga sa Ginoo, dili mo puyo atong Espiritu Santo maglisod kita og buhat og matarong. Amen. Mao nay gipasabot ni Pablo. Ang bagong kinabuhi makalikay sa paghimo sa sala, pero ang daan nga kinabuhi dili. 1 Juan 3:9, dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. Kay ang kaniya sa Dios anaaman kaniya. Dili na siya makasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Di ba? So dili kanang ingon nga okay ra makasala kay kanang naa kanunay ang Ginoo kung pasaylo dili man na once gani nga ato nang gidawat si Jesucristo nga moy ato may nagluwas nato moy atong amahan atong paningkamutan nga di ang iya atong buhaton ang iya nang kabubuton ug dili na ang sa demonyo kung nagpabilin ta og kanang himo iya sa demonyo kinsa man tang anak na niyawi o anak sa demonyo. Juan 8:44, mga anak kamo sa inyong amahan, nga mao ang yawa, ug buot kamo musunod sa tinguha sa inyong amahan.
mamumuno siya sukad sa sinugdan, wala gayon siya mudapig sa kamaturan kay wala man niya ang kamaturan. Amen. Amen. O kinsa yung mga prinsipe sa mga bakakon? Satanas. Mo na igingon og niingon og Brad. Tender naman ka El Shaddai, ibiyaan na nimo ang bisyo. Man ibiyaan na Brad. Unsa na malaywa Brad pagpamakak. Mura ra gyapon wa biyahe kay ibiyaan lagi bisyo inom ka. Sige pa kag inom Brad. Wa na. Pero gahapon din na gahapon din gainom sa ikaw ka wala ka mag-inom. Karon adlaw ba? Makak gyapon mo lusot jud gyapon no. So iya gyapon ka na lihok gyapon na sa kaaway, di ba? Atong hinumduman nga pwede na to itago nga atong mga sano, pero kini pag-abot sa saktong panahon ihayag gid kani sa Ginoo. Walay aso nga makumkum ug walay tinaguan nga dili madayan. Amen. Unya atong hinumduman kanunay nga nganong magbisuta nga maghimo nga pagkamatarong kay anaa nato ang sala nga panulundon. Kinsa man si Iba ug si Adan, di ba? O Genesis 3:6 sa pagkakita sa babae nga among kahoy manindot kaayo og laming kanon ang bunga niini og magpahimo kaniya malamon mikuha siya og bunga og gikaon kini unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab niya. Mutuo ba mo nga ang kaning higayon ba mubalik ra og sa si Sister Carmen Dere history repeat itself. Murag gituyo ra bitaw kung unsay epektibo sa kaaway sa una nanipikto sa dilang ni Iba ug ni Adan iya po nang buhaton diri karon unsa man kanang iya tang linglahon i-deceive ta ba nya kita po dali ra punta naara po na parehana ang strategy atong niingon bitaw nga ingon ng babae nga manindot kayo og laming kanon dali ta nasa mata ba nato ba sa mata dali tang maibog sa among mga laki kag bisag minyo nami makakita gani may gwapa okay ra tas pero balikan kadua katulo iba sala na nabrad labi na magduwa na itong una-una nya ika lain pong kuan usa lain po maibog ta sa ang laki kuya po maibog pong laki usahay maibog po ta sa posisyon o sa butang gusto ta mo kaon musulay bisan gidili ikaduha ingon nga laming kanon o magpahimo kanatong malamon usahay masinahon ta ba si Iba na sina sa ni Yahweh siya kay malamon good gusto po niya nga na siya po'y kaalam ningon sa nga og makahimo kini kanamo kaniyang maalamon usahay unsa po atong gusto sa uban makita kanina nato sa uban masina ta bisag muna lisura na cellphone bago si kapulana palit po tag iya kay di po ta gusto palupig mo ni mga Pilipino bitaw karon kita may kina number 1 nga consumer sa cellphone kay mura po tag iya og cellphone company dita palupig na bagong gawas palit na po ta dayon bisag dili igo ang atong kita mangutang kay para ikapang hinambog nga silingan niya inig kuman day may embargo ra po so ang problema pa jud nino katong gigamit ni gihimo ni sa demonyo nga to kang Iba ug Adan usahay ba unsay gihimo ni Iba iyang ipakaon si Adan di ba ug kita pud usahay imbis kay makaluwas ta sa atong kaugalingon makaluwas ta sa ubang tao madamay hinunta imbis nga niya na dire nga kanang tigate na unta birahon nato sa laing kanang mga aktibidad nga ato sa demonyo katong giingon ako ganiya imbis ma-attend permite mag-internet mag-disco mag-unsa pa na birthday party daghan mga tao ron nga gagamit na sila ng ginadili nga droga nang damay pa na ubang tao daghang pamilya na nagubaron kay nakaibawan mo na gigamit sa demonyo sauna mabita na si President Duterte nga sukod gid siya kayo kay nakakita siya sa pamilya unsa kay ang pamilya magud mo gini kanang basic unit of the society magud maguba na gani usa nga maguba so sa kapamilya damay na tanan pero kung kita maningkamot kita isurrender nato may Yahweh Shaddai walay pisudli diha kang Yahweh Shaddai nga walay problema nga dili niya kayang sulbaron amen okay example anong mingon mata nga makadamay bata ipungutana ingon sa ingon ang iyang classmate mo cutting classes ta
samantang bad mana ting klase man ron. Ingnon lang nato nga kanang natay project. O pangutanon kasi ng mama nami project pero tuwa sa internetan. O gidamay pa nato ang usa ka bata naniningkamot o naningkamot o eskwela tungod kay gusto nato nga natay murag kakampi pod nga kuyog nato nga mabuang po sa internet. Daghan imbis nga nay mga tao bitaw nga kadala tag usa ka kalang diri atong i-convert pero tungod kay ang atong gipakita nila dili ang tibuok nga kamoturan mas grabe hinuon pa ang iyang nahitabo sa iyang kinabuhi kay dili man ang sakto may atong gitudlo ato magituis ang uban nga pagtulunan ni Yahweh Shaddai. Amen, nakakuha mo? Amen. So di kayo jud nato nang mandamay og laing tao. Kung gusto ka nga may perno ikaw ra. Ayaw na pandamay og lain. Gusto ka nga di ka mo take permitting, ayaw pandamay og lain nga dili ta mo attend ron kay tugnaw. Dili ta mo attend ron kay kana si Brother Edwin. Makasasa man po na, maldito man po na sa na ayaw mong tuwa na. Kaya ako, ang tanan ng mga kasasa mo gigamit sa Ginoo. Bitaw, si Pablo. Usa, maluluto. Grabe gipatay si Pablo, pero gigamit og maayo sa Ginoo. Amen. Palakpakan na to si Yahweh Shaddai. Okay. Conclusion ako, versikulo 20. Kung gibuhat ko ang dili ko buhaton, nagpasabot gini nga dili ako nagbuhat nini. Kung dili ang sala nga niya kanako. So ayaw mo ka-discourage. Kung usahay bitaw naningkamot gyud ta, naningkamot ang kanang makahimo og maayo tungod ato ginang suklan ng kaaway. Dili kita magpapilian na niya. Kung matumba man ta, maningkamot ta mo bangon. Ang Ginoo wala gitanaw sa Ginoo nato kung kapila ta natumba. Ang tanawon sa Ginoo nato kung kapila ta ni barok. Wala tanawon sa Ginoo kung kapila ta makasasa. Basta ang Ginoo kung mangayo ganit ang pasaylo, iya kitang pasayloon kay matinud-anon siya, umutuman siya ang saad, kalimtan nato ang kalimtan niya nga mga sao, dili na gina niya balik-balikon. Mao nay atong hinumduman kanunay nga kaning mao bitaw nang daghan bitaw maundang pud kaning attend o permitting or kaning magsinig-simba kay kaning pagka-Kristiyanon dili lalim ni. O daghang nakoy nabasa nga convert nga Muslim na convert og kanang pagkakatoliko. Nakaingon gud siya nga mao dining kanang daghang mga Katoliko, nominal Christians, Katoliko sangan or Kristiyano sangan nga wala magbuhat kay sa dihang nabukad ang iyang mga mata sa Biblia, nakakita siya nga dili gyud dalim ang pagsunod ni Kristo. Kung kita nagingon, kalimtan muna nato atong pagalingon, pasaano nato atong post, di ba? Pakamatyan nato atong pagalingon, bago ta makasunod kay Kristo. Amen? Okay. Para mabuhat nato ang maayo ug mahingpit ang pagkamatarong, mao kini atong timanan. Una, mangayo og pasaylo sa atong mga sala. Maghinulsol ug maningkamot sa dili na paghimo niini. Unang Juan Kapitulo 1, versikulo 9. Apan kung isugid nato ang atong mga sala, siya ang matarong ug matinawanon sa iyang saad, ug mupasaylo gayon sa tanan natong mga sala, ug maghinlo sa atong mga kalapasan. Ikaduha, buhaton nato ang kabubuton ni Yahweh ug dili kabubuton sa yawa. Gamay ra kayo ang kalahian. Ano mo nabatayan? Yahweh ug yawa. Oh, manang uban nga may bitaw Yahweh kanay nako na iban dugan nga lain ako. Gamay ra kay diferensya sa spelling. Sa spelling pa lang magbantay ta kay og gamay ra pud gayud kayo usahay og atong paano ang atong Panginoon palawman nato, gamay ra kayo ang diferensya. Muadto ka sa kabubuton ni Yahweh og kanang masipyat lang ta, gamay lang tungod kay wala ta kay bagong sa iyang buhaton, pwede ta maadto sa yawa. Ikatulo, usbon nato ang atong batasan. Mao gini number 1. Usbon nato atong pamatasan kung sa una tigpang chismis ta, gamay-gamay na po ang atong chismis. Tigpanguota sa atong mama ilang makwarta sa una jis, ayaw na gyud mo panguot. Kung di gyud kalikayan pangayo, di ba? O niya, usbon po nato ang atong panguna-una. Mo gini number 1 kay ingon kita ko ganina nga powerful kayo una-una. Usbon nato atong panguna-una kay sa may giingon diya sa Roma 12:2. Ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan nining panahon na ipabago hinuon sa Dios ang inyong pagalingon. Pinaagi sa pagbago sa atong una atong kasayran
masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit o makapahimuot kaniya. Di ba? So kinahanglan sa una magsige mo una para sa kalibutan. Karon ang una na to para sa gawain ni Lord. Para sa unsay mga buluhaton ni Lord, bisan lisod na mga bata, mga pagsayaw o susaydid-an mo sa iyong mama at papa. Tingnan ninyo nga asa man din inyong gusto. Musayaw may kang Yahweh Shaddai, makanta may Yahweh Shaddai, o magwara-wara mi dito, mag-internet may, o kuyog sa mga amigo nga wala kay direksyon nila kinabuhi. Siyempre kung inyong i-explainan yung mga ginikanan, ay dyan na, ay sige dahi, ato na dito dahi, kay wala ta kay ba, kung makita ni, sa inyong mga ginikanan, nga kamo na bago sila, di bisag dili na ninyo na panihon, muate na. Kana nga itong mga bana o itong mga asawa, nga may nagpugong na ito, pag-atin usahay diri, atong mga igsuon, kung makita o sa diri ka na ito, nga nausog mga itong pamatasan, nausog mga itong pangunaw na in line sa kabubuton sa Ginoo, sila na gusto magpangita o kung asa magpunta sa among permitting, magpangita na sila tungod kay nahimo kitang iwag ug asin diha sa ilang mga kinabuhi. Amen? So hangtod nga dili na to malagpasan kining mga babag na maglisod pag-iyo kita nga mahingpit ang atong pagkamatarong. Amen? O ginaw ta nga aduna kita nahinumduman nga mga bisag lang ka word nga mo itong mahinumduman nga mao ni gi-preach si Tatay Edwin, mao ni gi-preach si Brother Edwin nga kanang makalikay ko ning gingon nga gusto kong bumait pero di ko magawa. Pero mahimo na ninyo, mangayo mo tabang sa Ginoo, mangayo mo kusog sa Ginoo, mangayo tag wisdom sa Ginoo aron mahimo nato ang iyang kabubuton. Amen. Palakpakan nato siya Shaddai. Mamarog na ta mga igsoon. Ang samahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Yahweh, daghang salamat Lord kung sa imong Espiritu Lord nga imong ipakunsa diri sa among taliwala karon Lord. Nasayod kami Lord nga sukat pa ganina ikaw naguban ka namo. Bugat pa ng ang imong pagkaon karong hapuna Lord apan kami nagatuog nagasalig nga kini mo'y maghimo ka namo nga kung amo kining dawaton sa kinasingkasing Lord amo kining kuyan kini mo'y maghimo ka namo nga mahingpit ang among pagkamatarong o mahimo na namo ang mahimo kami mga buutan Lord o dili mga badlungon kanimo mga anak Lord. Yahweh Shaddai, daghang salamat Lord sa Espiritu Santo Lord nga nag-reveal unsay maayo na kong i-share karong gabi na Lord o salamat sa Lord nga wala nasakmit sa kaaway nasayod kami Lord nga nakapaminaw nga akong mga igsuon unsa man akong i-share Lord o sa akong pag-share sa paning video nga sila ang tanan usab makakita niini Lord ma-bless usab niini Lord matagaan sila giya Lord kung saon pagbago silang kinabuhi ngadto sa pagkamatarong. Yahweh Shaddai, salamat Lord sa kahigayunan na imong gihatag ka namong tanan sa maayong panahon sulod sa akong pagpahayag Lord nga walay saba, wala muuwan, bugnaw o sayod kami Lord nga inusap kami gipasaylo kay kung dili kami nimo pasayloon o dili kami mangayog pasaylo Lord ang imong mga pulong dili gayon maka mutisok o gamot o mamunga dili sa mong kasing-kasing Lord. Yahweh, padayon mong giampo karong gabi una Lord unsa man ang gibitbit sa akong mga kaigsunan unsa man ang ilang una gikan pa kaninang buntag Lord o before sila moari diri unsa man ang ilang mga prayer request unsa man ang ilang nauna-unaan nasuwat man kini wala Lord among kaning gisangat diha kanimo ug padayon gi-surrender diha kanimo ikaw nagaingon Lord duha ko tulong nga nagkatigom sa imong pangalan unsa man among pangayoon pinaagi sa among pagtuo nga among gilauman nga mamudri ka namo amo kayo kini madawat sa pangalan ni Jesus. Among giampo karon Lord kinsa man katong naglisod sa pagbago sa iyang kinabuhi Lord among gi-claim Lord nga ikaw ang mag-ayo kanamong tanan ikaw ang mag-restore sa gikuha sa kaaway Lord sulod nining pandemya unsa man ang gikuha sa kaaway diri kanako Lord imo kining ibalik doble pa sa among ginahuna Yahweh Shaddai. Among gi-claim kami tanan Lord nga makalampas kami Lord nining COVID-19 o sa tanang mga problema mga pagsulay ug mudawat kami mga milagro mga answered prayer diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Ug amo sang padayon gi-claim Lord nga padayon nimong i-bless ang panimalay ni Sister Coding Langamon ni Tatay ni Barbito
o tanan nga mga core groups dili Lord, sila Sister Rica, mga bata Lord, padayon mo i-bless ang ilang kinabuhi Lord, aron padayon usab sila nga makapangalaga diha kanimo Lord o dili madaog sa pagtira sa kaaway. Yahweh, ang umaabot nga mga adlaw Lord o lantaw na mo Lord ang sunod nga schedule no sa diri nga maghinam-hinam kami kanunay Lord, magpabilin kami nga imo gikan sa adlaw Martes hangtod sa adlaw Martes o Sabado dili kami magpalig-palig sa mga adlaw nga in between ining nga semana nga moadto usab kami sa kaaway. Tabangi kami Lord kay kung kami ra dili gyud kami kini namo mahimo. Pinaagi sa imong gahom ug sa imong grasya Lord ang tanan nga namong pagpaningkamot paingon diha sa imong gingharian amo kaning mahimo sa pangalan ni Jesus. Tanan mong gipangayod salamatan sa pangalan ni Jesus. Uban sa balang Espiritu Santo maghari ka hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ngalan sa Mahal sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Give thanks.